Wikipedia, no? There. Again, this is all my bossing, no? Then Susan, Ma'am Susan from the YouTube, carry page from the Google, no? So again, so here, our management, abit, baliktad ko po na. So nangaloy, so yung nanira niya siya, no? This is from the Harvard po no? Sumo ni siya, mura po ni siya nangaloy, o kanang bitang linya sa kanang household, kanang sa tumbalay, tubo, by which tubig, no? Tubig mo na ito i-translate og blood, no? So yung nanitin siya, no? Mo lagi na og mapiit dire ang artery or ang hose, tamakan nimong hose, di na ginakagi ang tubig or blood flow sa tuwa, no? Which what happened to you, ang kini siya, no? That's the duha kadagkong artery ga-supply sa imong brain, no? By which lagi mo lagi na nga kusog kay na ron siya because of the party, no? Kani bitong mo ni gitawag daagi na statistics sa stroke, no? Nga kani lagi especially for the Cebu, by which lagi more celebration kanang November 1 dayon mga party bonuses, dayon Christmas, dayon napagid ato ay sinulog, no? Napagid Chinese New Year sunod, no? By which wa lagi may exercise, by which ang pagmahay, no? Mo ni I do it para pag-educate, no? Especially for the poor lagi. So here lagi nga loy kini siya na-clog up ng artery, by which no nga naglisod og supply imuhang heart, no? By which who pumps the blood is the heart, no? So the most important thing is the heart. Mo lang yun nga ato nang study nga pinaka number 1 man ko ni sa US and the whole world, the John Hopkins and Harvard Medical School, by which I base their ideas, no? Mo lagi tong Arwin argumenter na to, ipaspas mo to makapaspas mo, no? So here again, dili na to ilad reason ng na based no Harvard Health Publication, no? Harvard Medical School exercise stress test, no? Again, all we base in America gina, no? So nangaloy mao lagi ni siya, no? Ug diri mapiit ang imong artery, ngunang mo sakit mo nam ang pain and numbness kay wala may pagkaon. Naani lagi ni siya papasabot, no? In layman's term, who pumps the heart, the blood, the heart, no? Again from the American Heart Association, exercise stress test. Then follow this one, yeah? Again, so here from the Texas Heart Institute, there you know, what is stress test? Everything is stress test, by which nga mauna siya medicine for the millennium, by which naalagi ito'y karaan. Here ang ilaha is herbal medicine, but mao lagi na masubraan na adto na si mga kidney, no? By which lagi yung money na ni siya. So here again palitan ko po Ben. Again, thank you kay Ben, matabunan lang ko ha. Money gitu. Ha? Money gitu ya. Mari ko ng aloy, but yun nga, pakatao mong gusto kong papagmama na honest and pure care, no? Yes, so again, naglisod na iyang heart o distribute of blood by which manakit na ni tanan iyang kalawasan, no? Kaya wala may pagkaon kay hinay man kay naghigda man ni mao to mo ni, no? Nga manaata ng unlimited na sakit mo ni gitawag died cellular network o potential sa smart globe of sun, no? Here. Again, karon makakaon naman ni siya karon. Ini kaugmaan ni magic, no? Ganun eh. Indot na kay ni. Ay mudagan naman ang kuan. Kana ang blood, no? Kay kani mo heart, kini kay kapampi ang gibuhat, no? Akong gitabangan, no? Akong gi-massage by with the blood pump. So, here, Jumel treated at the hospital also, no? Again, 5 ni sa kabuk by which katong kinagabihan ako katong kuma nga mama sa doktora dito sa Soto, by which nga giuslan akong phone na sus na delete noon to, no? Wa ko ebidensya to, by which lagi after a day, no? Ipagawa sa ito kuma di na gid mong liho, by which ato lang istoryahan ito na massage, no? Pagkaugma asa to ako nagpiti ni mata na, no? Again na ako ebidensya na, no? It's all about eyes and ears, no? So here ang pagkaon sa imong muscles is blood, no? Who pumps it? The heart, the lagi wa pa matay, ang isod man ligitad lakaw, isod, no? Again, is education. Ya umma magdahara lagi ni eh. Dili pa. Kana siya initubig ng aloy, no? It's about here. Wa pa man tay contracture, by which wa pa mo pilit ang imong jewels, no? So mag-take about siguro mga 2 weeks, 3 weeks, wa na magpilit na nimo na tong binit at packs and dance, no? Kani siya, mulagi na akong inan nga mas nindot, mas madali. Kaya by which lagi, sa Amerika, they're based no nga na again is like, helicopter ka, hindi kayo. No? Okay? Every second count. Muna itong equal pattern, no? May sitting. Sakto nila emo tayo nga educate nila mo
Malagi ni. Unya, dili man ako study from the Harvard, Hopkins, no? Unya, British Heart Association, and American Heart Association and British Heart Foundation. No? Again, time to 1 minute more. Okay, then here, the time, 20 minutes. Yan, atong tangtangon. Again, thank you. So here, malagi na education. Teacher ni siya. Teacher. By which lagi nga katong retired lieutenant from Florida, you're an intelligent teacher. By which 14 years in making. Again, thank you.